नफ्सियात अगर मैं आम आवाम को अगर सिंपल वर्ड्स में समझाऊँ तो वो यही होगी कि ज़हन और रवैये को जब हम साइंसी तरीक़ाकार से पढ़ते हैं तो इसको नफ्सियात कहते हैं। मिसाल के तौर पर नफ्सियात कोई इस तरह कोई मतलब इस तरह की बातें नहीं है कि हम इनको इस तरीके से लें कि ये कोई इंटेलेक्चुअल बातें हैं या अक्लमंदी की बातें हैं। नहीं, ये साइंस बेस्ड बातें हैं। मिसाल के तौर पर नफ्सियात ये है कि अगर किसी को तलाक हो जाती है तो फिर उसके बच्चों पर यानी उनके बच्चों पे क्या असर पड़ता है। तो इसके लिए नफ्सियात ये नहीं करती कि एक ही बच्चे को लेती है, वो तकरीबन 1000 बच्चों को लेती हैं जिनकी माँओं का डिवोर्स हुआ है, तो फिर वो उनके असरात को पढ़ते हैं। तो नफ्सियात इसी तरीके से एक साइंसी तरीक़ाकार से जहन और रवैये को पढ़ती है और जांचती है। थोड़ा सा मैं नाजरीन को यहाँ पे एक्सप्लेन करता चाहूँ कि जहन और रवैया क्या है। हमारे जिस्म में एक हार्डवेयर पार्ट है यानी हमारा दिमाग जिसको हम चूज सकते हैं, लेकिन एक हमारा माइंड है जिसको उर्दू में जहन कहते हैं। अब जहन क्या है? जहन हमारा सॉफ्टवेयर है, जो हम सोचते हैं, जो हम समझते हैं, जो हम फैसले करते हैं, तो ये सब कुछ हमारे जहन में चल रहा होता है। इसी तरीके से हमारा रवैया है, यानी इंसान जो भी अमल करता है वो उसका रवैया कहलाता है। उठना, बैठना, सोना, जागना, ये सब इंसानी रवैये हैं। इसी जहन और रवैये को जब हम साइंसी तरीक़ाकार से पढ़ते हैं, जांचते हैं, हम तहकीक करते हैं कि लोग गुस्सा क्यों करते हैं, लोगों में स्ट्रेस क्यों पाया जाता है, आजकल जो हमारे मुल्क में बेरोज़गारी है और ये जो हालात हैं, लोगों के रवैयों में क्या क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं और क्यों आ रही हैं, ये एक्चुअली नफ्सियात है। नफ्सियाती अमराज जो होते हैं उनके बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। जो सबसे पहली वजह यह है वो तो जेनेटिकल हो सकती है, यानी मिसाल के तौर पर अगर किसी के माँ बाप में एक बीमारी है तो वो बेटों में या नवासों में इसी तरीके से ये बीमारी जेनेटिकली आ सकती है, पहली चीज़। दूसरी जो नफ्सियाती अमराज ख़ास तौर पर होती है कि जब हमारा वास्ता किसी ऐसे हालात से पड़ता है, मिसाल के तौर पर कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़, यानी हमारा किसी की डिवोर्स हो जाए यानी तलाक हो जाए, किसी का कोई हादसा हो जाए, किसी के साथ कोई जज्बाती नोयत का हादसा हो जाए, किसी को बचपन में बहुत ज़्यादा जलील किया गया हो या किसी पर काम का दबाव बहुत ज़्यादा हो, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो, तो इनको नफ्सियाती अमराज हो सकते हैं। यानी इन शॉर्ट ये कि हमारी ज़िंदगी में जो आने वाले मसाइल होते हैं या जिन मसाइल के साथ हमारा वास्ता पड़ता है, अगर उन मसाइल के साथ हम लड़ नहीं पाते या कोप अप नहीं कर पाते तो हम नफ्सियाती अमराज का शिकार हो सकते हैं। यानी जेनेटिकली भी हो सकता है, माँ बाप की तरफ से भी आ सकती है, और हमारे मुल्क में या जो हमारी ज़िंदगी में जो हालात आते हैं उनकी वजह से भी हम नफ्सियाती अमराज का शिकार हो सकते हैं। नफ्सियाती अमराज बहुत ज़्यादा है, लेकिन अमूमी तौर पर हमारे मुल्क में 2 से 3 किस्म की ज़्यादा नफ्सियाती मसाइल है, जिनमें सबसे पहले शदीद घबराहट की बीमारी, जिसको इंग्लिश में एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। ये घबराहट की बीमारी मतलब हमारे मुल्क में बहुत सारे लोगों के हैं। अंदरूनी तौर पर हम घबराहट का शिकार होते हैं, ज़ाहिरी किसी को पता नहीं होता, लेकिन अंदरूनी तौर पर हमारी दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं, हम लोगों से बातचीत नहीं कर पाते, हमें ठंडे पसीने आते हैं। तो ये एक नफ्सियाती बीमारी है। इसी तरीके से डिप्रेशन हो सकता है। डिप्रेशन का मतलब ये है यानी अफसरदगी की बीमारी। अफसरदगी की बीमारी में क्या होता है कि हमारे किसी भी काम में दिल नहीं लगता, हम मायूस हो जाते हैं, हम बेजार हो जाते हैं, हमारे लिए सुबह उठना मुश्किल हो जाता है, हमारा किसी भी काम में दिल नहीं लगता, इसको डिप्रेशन कहते हैं। इसके अलावा और भी बीमारियां हैं जो कि बहुत यानी एक्सट्रीम लेवल पे, जिसको शिज़ोफ्रेनिया यानी मालिखुलिया कहते हैं, ये भी पाकिस्तान में है, जिनमें लोगों को कुछ भी नहीं होता लेकिन उनको आवाज़ें सुनाई देती हैं, उनको ऐसी शक्लें नज़र आती हैं जो कि हकीकत में नहीं होती, लेकिन वो उनको देख रहे होते हैं। तो ये कुछ बुनियादी किस्म के नफ्सियाती अमराज हैं जो कि हमारे मुल्क में हो सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे नफ्सियाती अमराज हैं, जिसमें जिनसी नोयत के हो सकते हैं और बहुत सारी नोयत की हो सकती हैं। तो काफ़ी लिस्ट है, लेकिन कुछ जो पाकिस्तान में ज़्यादा है वो अफसरदगी और घबराहट वाली जो बीमारियाँ हैं नफ्सियाती, वो बहुत ज़्यादा है। सहाफ़त से वाबस्ता लोग ज़्यादातर नफ्सियाती अमराज का शिकार हो सकते हैं। इसकी एक बुनियादी वजह है, जब भी वो न्यूज़ रूम में होते हैं या कहीं भी वो रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं तो उनका वास्ता, जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा, कि बहुत मुश्किल हादसात, लोगों और वाक़यात से पड़ता है, जो कि उनके जहन के लिए बिल्कुल भी बेहतर नहीं है, और वो रिस्क पे होते हैं बहुत ज़्यादा कि वो नफ्सियाती अमराज का शिकार हो जाए। मिसाल के तौर पर अगर वो किसी एक्सीडेंट को रिपोर्ट कर रहे हैं, अगर वो किसी धमाके को रिपोर्ट कर रहे हैं, तो उससे उनकी ज़हनी
صحت پہ بہت اثر پڑ سکتا ہے اور وہ ان کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ تو جو ہمارے صحافی حضرات ہیں ان کے لیے وہ تو بہت بڑے رسک پہ ہیں نفسیاتی امراض کے لیے، کیونکہ ان کا کام ہی مشکل چیزوں کے ساتھ ہے، ان کا واسطہ ہی ان کا جو واسطہ پڑتا ہے وہ مشکل چیزوں کے ساتھ پڑتا ہے، جس کی وجہ سے وہ زیادہ رسک پہ ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پہلی بار کسی چینل میں اس ٹاپک یا موضوع پہ بات کر رہا ہوں، یہ آپ کی بہت اچھی کاوش ہے کہ صحافیوں کا جو ذہنی صحت ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے، اور ان کے لیے تو باقاعدہ طور پر ٹریننگ ہونی چاہیے تاکہ یہ لوگ بچ سکیں۔ جی، مطلب یہاں پہ دو باتیں میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کا واسطہ بہت ہی ایسے حالات سے پڑتا ہے جو کہ بہت ڈینجرس ہے، یعنی دھماکوں کو رپورٹ کرنا، یا کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، یا کوئی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، تو ایک تو یہ خطرہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ پھر ورک لوڈ ہے، وہ ایک الگ سٹریس ہے کہ آپ نے رپورٹ کرنا ہے، پھر جلدی سے ان کو آن ایئر بھی کرنا ہے، پھر وہ خبر صحیح بھی ہونی چاہیے، ان میں کوئی غلط بیانی بھی نہیں ہونی چاہیے، آپ کا سورس بھی صحیح ہونا چاہیے۔ تو ایک ٹائم پر آپ کیا کر رہے ہو؟ ایک ٹائم پر آپ بہت زیادہ لوڈ لے رہے ہو، جس کی وجہ سے آپ کا جو سٹریس لیول ہے وہ بہت اوپر چلا جاتا ہے۔ تو ایکچولی کیا ہوتا ہے؟ آپ دباؤ کا شکار ہوتے ہیں، اور جو سب سے پہلا مرض آپ کا انتظار کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ ڈائبٹیز۔ آپ ڈائبیٹک ہو سکتے ہیں، آپ کو جس کو ہم آسان الفاظ میں شوگر کی بیماری کہتے ہیں، آپ سب سے زیادہ اس کے رسک پر ہو۔ دیگر بیماریاں یہ ہو سکتی ہیں کہ بلڈ پریشر کی بیماری آپ کو ہو سکتی ہے، ڈائبٹیز آپ کو ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ گھبراہٹ کی بیماری ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم بہت شدید واقعات دیکھتے ہیں تو ہمیں خود انزائٹی کی بیماری ہو سکتی ہے، یا مثال کے طور پر جب ہم بار بار اپنے ملک یا حالات کے بارے میں رپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں اور ہم اپنے ذہن میں بھی ایک فائل بنا رہے ہوتے ہیں۔ یوزولی میرا واسطہ پڑتا ہے بہت سے میرے دوست سے جن کے ساتھ میں بیٹھتا ہوں، بات چیت کرتا ہوں۔ ایک جو سب سے بڑی پرابلم یہ ہے جو ہمارے صحافی جتنے بھی حضرات ہیں ان کے ساتھ ہیں، وہ یہ ہے کہ انکانشیسلی لاشعوری طور پر ملک کے مسائل کو وہ ذاتی طور پر لے لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو لگتا ہے کہ شاید یہ میرے ہی مسائل ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس کو ہم کہتے ہیں ڈیفیوژن، کہ جب آپ کا کسی بھی واقعے کے ساتھ، مسئلے کے ساتھ یا مسائل کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے تو آپ کو پتہ نہیں چلتا، اور تھوڑی دیر کے بعد جب آپ ان کو ڈسکس کرتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ مسئلہ آپ کا خود کا ہے۔ یعنی پاکستان پہ ادار ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ سارا ادار مجھ پہ ہے۔ تو اس کی وجہ سے بھی ان ڈسکشن میں بھی آپ کو بہت زیادہ اعصابی دباؤ کا شکار ہو سکتے ہیں، اور اگین آپ کو ڈپریشن کی بیماری ہو سکتی ہے، جس کو ہم افسردگی کی بیماری کہتے ہیں، جس میں آپ مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہمارے ملک کے حالات تو بہتر ہی نہیں ہو سکتے، آپ مایوسی کی باتیں کرتے ہیں۔ عمومی طور پر جتنے بھی صحافی حضرات ہیں جو کہ میرے دوست ہیں، جو کہ میں ان سے بات چیت کرتا ہوں، وہ 90% مایوس ہو چکے ہیں کہ نہیں، ملک کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، یہ بہت ہی مطلب حالات خراب ہیں۔ وہ ایکچولی کیا ہے؟ وہ انفارمیشن ہے جو وہ روزانہ بار بار رپورٹ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور وہ ان کے مائنڈ میں ایک افسردگی اور اس طرح کی کیفیات بنا رہے ہیں۔ نفسیاتی الجھنوں کے لیے تو سب سے ضروری یہ ہے، جو صحافی حضرات کی اگر میں بات کروں، کہ وہ اپنی پرسنل لائف میں اور پروفیشنل لائف کو ڈفرینشیٹ کریں۔ مثال کے طور پر میں خود ماہر نفسیات ہوں، لوگ ہمارے پاس آتے ہیں بہت سارے مسائل کے ساتھ، میں سب سے پہلے اپنے آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ مسئلہ میرے کلائنٹ کا ہے، میرا نہیں ہے۔ تو اگین اگر آپ رپورٹنگ کر رہے ہیں اور پاکستان کے ساتھ مسائل ہیں تو سب سے پہلے یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کسی اور کا مسئلہ ہے، یہ حکومت کا مسئلہ ہے، تو آپ نے اس کو پرسنل نہیں لینا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب آپ گھر جائیں تو آپ اپنی وائف کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، پلیز خدا را، یہ میں اس چینل کے توسط سے سارے صحافی حضرات کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ڈونٹ ٹاک اباؤٹ دی کنٹری، ملک، حالات، بے روزگاری، یہ چیزیں گھر میں نہ لے کے جائیں، وہاں پر پیار، محبت اور امن کی باتیں کریں۔ تو آپ یہ انفارمیشن اپنی گھر میں نہ لے کے جائیں۔ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کی وجہ سے اور لوگ بھی ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ ہم یہ چیزیں کہتے ہیں کہ یہ چیزیں شیئر بھی ہوتی ہیں۔ اگر آپ اداسی کی باتیں کرتے ہیں تو وہ چیزیں شیئر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہمارے دماغ میں بہت بڑا مسئلہ ہے، ہمارے دماغ میں ایک ایشو یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر کوئی چیز ہمارے معاشرے میں چل رہا ہو تو ہمارے دماغ خود بخود میرر نیورونز اس کو کہتے ہیں، وہ کاپی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی اگر طلاقیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں تو خود بخود میرے ذہن میں بھی ڈیورس کے خیالات آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو ان الجھنوں سے، ان مسائل سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جو بھی مسائل ہے، پہلے تو اپنی ذاتی زندگی اور جو آپ کے جو پروفیشنل لائف ہے ان کو الگ کریں، ان میں فرق پیدا شروع کریں، اور گھر میں یہ باتیں آپ ڈسکس نہ کریں۔ ایون ہوٹلوں پر بھی اگر آپ بیٹھیں دوستوں کے ساتھ تو اپنی باتیں کریں، کوئی اچھی میموریز پہ باتیں کریں، بجائے یہ کہ آپ پالیٹکس یا یہ چیز، ان چیزوں پہ بات کریں۔
अच्छा, ये जो एक स्टेटिस्टिक्स है पाकिस्तान में, मतलब बहुत सारी इस तरीके से अभी तक सर्वे हुए। पहले एक सर्वे हुआ था जिसमें इन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में हर 5वां फर्द किसी न किसी जहनी मर्ज का शिकार है। उमूमी तौर पर होता यह है कि हमारे मुल्क में घबराहट की जो बीमारी है, जिसको हम एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं, वो ख़वातीन में ज़्यादा पाई जाती है। और जो डिप्रेशन की बीमारी है, मतलब लेटेस्ट स्टेटिस्टिक्स या शुमारियात ये कहती हैं कि मर्दों में अफसरदगी की जो बीमारी है वो ज़्यादा पाई जाती है। तो ये थोड़ा सा ऑन एंड ऑफ होता है, कभी एक चीज़ ऊपर चली जाती है, लेकिन अमूमी तौर पर ख़वातीन में घबराहट की बीमारी ज़्यादा पाई जाती है। उनके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, प्रेगनेंसी के मसाइल हो सकते हैं, वर्क लोड हो सकते हैं, हमारा एक जॉइंट फैमिली सिस्टम है, तो वो बहुत सारे रीज़न्स हैं। जी देखिए, इनमें बुनियादी फ़र्क ये है कि जो अफसरदगी यानी डिप्रेशन वाला फ़र्द होगा उसको घबराहट नहीं होगी, उसको मायूसी होगी, वो मायूस हो चुका होगा, उनकी खुद एतमादी यानी अपने आप पर एतमाद ख़त्म हो चुका होता। वो यही कहेगा कि मैं कभी ठीक नहीं हो सकता, ये डिप्रेशन की अलामत है, मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता। उनके जिस्म में शदीद दर्द होगा, उनको उठने के बहुत ज़्यादा मसाइल होंगे, वो लेट आवर्स तक उनको नींद नहीं आएगी, लेकिन सुबह और फिर बहुत ज़्यादा बाद में वो उठेगा और नाश्ता लेट करेगा। तो वो एक मायूसी की कैफियत ज़्यादा होती है और घबराहट की कम होती है। इसी तरीके से घबराहट की बीमारी में लोग काम करते हैं, मेहनत भी करते हैं, स्ट्रगल भी ज़्यादा करते हैं, लेकिन साथ में घबराहट का शिकार होते हैं। इस घबराहट का सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट ये है कि मिसाल के तौर पर अगर कोई सहाफ़ी है और वो कैमरे के सामने बैठा है और उसको घबराहट की बीमारी हो गई, तो वो फेस नहीं कर सकेगा। अंदर से उनको ऐसी घबराहट शुरू हो जाएगी और वो फेस नहीं कर पाएगा। या मिसाल के तौर पर वर्कलोड ज़्यादा हो गया तो फिर वो अपने ही घर में बैठ जाएगा, छुट्टियाँ स्टार्ट कर लेगा। यानी वो उसको घबराहट की बीमारी में फेस करना मुश्किल हो जाता है शदीद घबराहट के साथ, लेकिन फिर भी लोग स्ट्रगल करते हैं। अफसरदगी की बीमारी में लोग बिल्कुल घर में बैठ जाते हैं और सब कुछ छोड़ देते हैं, जॉब भी छोड़ देते हैं। तो ये एक बुनियादी फ़र्क है, घबराहट और मायूसी का फ़र्क है।